कुरान मजीद की तिलावत के लिए मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह के दामाद फ़ख्रुल क़ुर्रा उस्ताज़ुल उलमा वल क़ुर्रा हज़रत क़ारी अब्दुर रऊफ़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया से दरख्वास्त करता हूँ वो ख़ुसूसियत से इस प्रोग्राम के लिए पेशावर से तशरीफ़ लाए हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से इस मजलिस को मुनव्वर फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله